क्रीं महाकाल्यै नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु आपण मान ज्योतिर्विद वास्तुविद डॉक्टर शिवत सकाळी रत्न आज आपण मान को स्वागत जनाउछि राशिफल कार्यक्रम को जहाँकि रही 2026 मसीहा एप्रिल मासरे कौन रहिबो आपन राशि अर्थात मकर राशि रे राशिफल मासिक एवं दैनिक राशिफल जहाँकि 1 तारिख रु 30 तारिख पर्यंत आज आम जानिबा आपनकर शिक्षा स्वास्थ्य चाकरी आय व्यय व्यवसायिक अभिवृद्धि आपनकर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सेक्टर आपनकर जोटा कि कोर्ट कचेरी मामला क्रीड़ाविद मान कौन शिक्षाविद मान कौन रही प्रेमी जुगल कौन रही दाम्पत्य जीवन विवाह वैवाहिक जीवन में कौन रही सब चेष्टा करी सब वर्ग दर्शक दर्शिका आज वीडियो निश्चित भाव में उपादेय हम यदि शेष पर्यंत आप देखुं शेष वीडियो शेष में पाइबे चमत्कार वैदिक रीति प्रतिकार जहाँ को आपण माने अप्लाई करी आपण जीवन को प्रोटेक्शन को नहीं पारे प्लानेटरी कंजक्शन रु तेणु प्लानेट जो बैड इन्फ्लुएंस आप बॉडी ऊपर पड़वा कथा से निश्चित भाव में किसी मात्रा रे आपन को प्रोटेक्शन दबो जो प्रतिकार आपण मान को शेष रे कहजिवो वीडियो शेष पर्यंत आपण माने चेष्टा करिवे देखिबा पाई। दर्शक बंधु मकर राशि अधिपति होचन शनि। शनि होचन न्यायपूर्ण ग्रह जो माने मकर राशि साधारणतः न्याय रे रहितांती एवं सेमान को सहित अनजस्टिस हेले मध्ये काहाकू किछि विशेष कहि पारंती नै सब बेले भगवान को ऊपर छाडी दियंती आ भगवत विश्वास मध्ये हेतांती। दर्शक बंधु एठी आमे देखिबा जे मकर राशि अधिपति जो आपनकर हेल्थ कोन रहिबो ए मासरे जेहेतु स्वास्थ्य ही संपद हेल्थ इज वेल्थ आमे सब बेले जानिसंती। राशि अधिपति आपनकर शनि। शनि होचंती थर्ड हाउस रे तृतीय रे शनि गोचर फल रे आमे जेहेतु मून साइन अनुसार बा चंद्र कुंडली अनुसार आमे विचार करूचंती। दर्शक बंधु चंद्र कुंडली अनुसार सामूहिक विचार पाखापाखी 40 रु 50% रिजल्ट देई थाए एक्यूरेट किंतु आपण जदि व्यक्तिगत कुंडली विचार करिया पई चाहिबे महादशा अंतरदशा प्राणदशा सूक्ष्मदशा भावफल डिग्रीज रिपोर्ट षोडश वर्ग षष्ठांश विचार आपनकर जो वंशात्मक मान ए सब को टाली करी D9 चार्ट जोटा को वर्ग कुंडली बोली कहा जाए D9 चार्ट नवांश कुंडली बोली कहा जाए तार विचार करी आपन को एक्यूरेट प्रेडिक्शन दिया जाय आपन निश्चय भाव में 100% आपन सटीक प्रेडिक्शन पाई परिबे। आपन चाहिले जोगाजोग करि परिबे स्क्रीन नंबर अछि आपन हमको व्हाट्सएप करि परिबे। दर्शक बंधु जेहेतु तृतीय स्थान रे शनि अछंती। शनि होचंती आमे साधारणतः जानछन शनि होचंती पापी ग्रह किंतु मकर राशि एवं कुंभ राशि रे अधिपतित्व ग्रहण करितबारु शनि आपन पई आदौ खराब फल देबे नाही एवं शनि जेहेतु आपनकर अधिपति ग्रह से तृतीय स्थान रे थिबारु ए मास आपण पई कर्म क्षेत्र रे बहुत भलो फल अछि। कर्म को नै कि हमको आपण आगु बढ़िबार संभावना शो करूची आ विशेष करी आपण ए मास रे बहुत बड़ हेल्थ इशू देखा न देले मध्य केतेकांश रे जेहेतु आपनकर षष्ठ रे बृहस्पति अछंती चर्बी जातीय रोग पेट रोग लिवर समस्या देखा दे पारे आपण टिके खाद्य उपरे ए मास रे कंट्रोल करिवार आवश्यकता रहिछि। दर्शक बंधु आमे जदि देखिबा प्लानेटरी कंजक्शन ल सेकंड पार्ट को गले आमे जानिबा सेकंड हाउस रे अछंती आपनकर राहु एवं बुध। सेकंड हाउस दैट मींस आपनकर कुटुंब बाणी एवं सेविंग्स बा धन जो फाइनेंस को मध्य देखितांती सेकंड हाउस रो। सेकंड हाउस रे राहु रहबा द्वारा आपण ट्रेडिंग सेक्टर रे बहुत पैसा इनकम करिवे। ऑनलाइन लु आपण ऑनलाइन ले बहुत आपण गेन जितिबार संभावना रहिछि जोटा कि एप्रिल मास रे किंतु सतर्कता अवलंबन करिवे कारण जेहेतु द्वितीय स्थान राहु एवं षष्ठ रे बृहस्पति रही एटी गुरुचंडाल जोग रहउछि 1 2 3 4 5 पंचम गुरुचंडाल द्वारा बहुत लोभ करिवेनी ट्रेडिंग खेलंतु किंतु लोभ कले यह बेले बेले विनाश र कारण मध्य हिताय। गुरुचंडाल जोग अछि भूल निष्पत्ति मध्य नै पारंती। आपनकर राहु सहित बुध अछंती कम्युनिकेशन स्किल बहुत भलो रहइबो। आपनकर कुटुंब प्रिय मध्य आपण हेबे। थर्ड हाउस रे जेतु शनि रवि अछंती अष्टमाधिपति रवि तृतीय स्थान को जिबा द्वारा केतेकांश रे आपण को मानसिक क्षेत्र रे भातृ विवाद क्षेत्र रे एवं पार्टनरशिप बिजनेस क्षेत्र रे मध्य टिके प्रॉब्लम क्रिएट करि पारे ए सब मैटर रे टिके जगिबे। एवं आपनकर चतुर्थ स्थान रे शुक्र रही कि निज घर दशम स्थान को शुक्र 180 डिग्री अर्थात सप्तम दृष्टि देखुथिबारु एहा केतेकांश रे आपण को कर्म क्षेत्र को प्रोटेक्शन मोड को नै पारे। कर्माधिपति एठारे आपनकर शुक्र शुक्र कर्माधिपति पंचमाधिपति चतुर्थ स्थान रे रही आपण कर्म क्षेत्र को दृष्टि निक्षेप करूचंती। एहा केतेकांश रे कर्म क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करिबा सहित आपण को बहुत भलो फल दबो।
এবং প্ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ଯୋଉମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ମାସରେ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିବେ ମାସରେ, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ, ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ବେସିସରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ 11th ହାଉସ ର ଏବଂ 4th ହାଉସ ର ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ ଏକାଦଶାଧିପତି ଆୟାଧିପତି ବା ଲାଭାଧିପତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସୁଖାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଚର ଫଳରେ ତୃତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଲାଭାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଥାର୍ଡ ହାଉସ ରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣ ପରାକ୍ରମ, ସୋ ଏବିଲିଟି, ଏଫିସିଏନ୍ସି, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଇନକମ ସୋର୍ସ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଜମିବାଡି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି କ୍ରୟ করে, ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବା କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ରୋଗ ବଢେଇ ଦେଇପାରେ, ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବେ, ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ବଢି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଏହା କେତେକାଂଶରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇନଥାଏ, ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟିକେ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହିବ। କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲେ ଆପଣ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ରିକଭରିର କାରକ ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସପ୍ତମାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମକର ରାଶିରେ ରହିକି, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଯାହାକି ଆମେ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟୟାଧିପତି ତୃତୀୟାଧିପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଟିକେ ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟୟାଧିପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏଠି ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ଫଳରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇନଥାନ୍ତି, କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହବାକୁ ପଡିପାରେ, ବ୍ୟୟବହୁଳତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ମାନେ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଏ ମାସଟି। ଆପଣ ମାନେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 1 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ମାସର 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟିଆ ସୂଚନାଟିଏ, ଯୋଉମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶନିବାର ରବିବାର ଖୋଲା ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର GA201 ଆପଣଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦିନ 10ଟା ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଆପଣ ମତେ ସେଠାରେ ଭେଟି ପାରିବେ। ଏବଂ ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଜାରକା ଯାଜପୁର ପାତ୍ର ଜୁଏଲାରୀ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଆଉ ଏକ ଅଫିସ ଅଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଭଦ୍ରକରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖା ଦେଉଛି, ଅନନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ରହୁଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ ରହୁଛି, ଅପମୃତ୍ୟୁ ଦେଖା ଦେଉଛି, ରୋଗ ଲାଗି ରହୁଛି ବା ବଡ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଯଦି ଡକଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ଯିବି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଅଛି, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଆମେ 29ଟା ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିସାରିଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଛାଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ତାର ପଜିଟିଭ ऊर्जा ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଇଥିଲା ସୂଚନା। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା 1 ତାରିଖରେ କଣ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 1 ତାରିଖ ଦିନ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି, 2 ତାରିଖର ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ, 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, 4 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି, 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ, 6 ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ, 7 ତାରିଖ ଦିନ ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି, 8 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଯୋଗ, 9 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁତାପ କରିବେ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, ଯଶ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି 10 ତାରିଖ ଦିନ, 11 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ରହିଛି 12 ତାରିଖ ଦିନ, 13 ତାରିଖ ଦିନ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, 14 ତାରିଖରେ ଅପମାନ ଯୋଗ, 15 ତାରିଖରେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, 16 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା, 17 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, 18 ତାରିଖ ଦିନ ଚୌର ଭୟ, 19 ତାରିଖ ଦିନ କପଟତା, 20 ତାରିଖ ଦିନ ପରାଧୀନ, 21 ତାରିଖ ଦିନ ଶତ୍ରୁହାନି ଯୋଗ ଏବଂ 22 ତାରିଖ ଦିନ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ, 23 ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, 24 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ, 25 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ, 26 ତାରିଖ ଦିନ ଅପଯଶ, 27 ତାରିଖ ଦିନ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବେ, 28 ତାରିଖ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ, 29 ତାରିଖ ଦିନ ପରୋପକାର, 30 ତାରିଖ ଦିନ ଉଚ୍ଚ ଆଶା କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।
ये थिला संपूर्ण 1 रु 30 तारिख पर्यंत सूचना। एबे हमें जिबा प्रतिकार पाठ को। दर्शक बंधु कौन करिवे जो प्रॉब्लम टिके रहिला राहु को द्वितीय स्थान रे एवं षष्ठ स्थान रे बृहस्पति ता सहित रवि मध्य अष्टमाधिपति रवि एवं अष्टम स्थान रे केतु ए जो प्रॉब्लम रहिला किभଳି भाबरे मुक्ति पाइबे आपण दर्शक बंधु आपण राशि होची मकर राशि अधिपति शनि शनि इष्ट देवी दक्षिण काली दर्शन करंतु प्रति मंगलवार को एवं शनिवार एवं ओम सं शनिश्चराय नमः ए मंत्र को जप करंतु 108 थर एवं एहा परे आपणकर शुक्र देवंगर माने जोटा कि धला फूल गछ गोटे कुंड रे लगाई तार पानी देई ताको जत्न नियंतु धला फूल गछ छोट फूल गछ लगेबे से बड़ हला परे तार प्रथम फूल को नेकी शिव भगवान को ऊपर चढ़ाई दियंतु प्रत्येक दिन सकाळ उठी सूर्य नारायण पूजा करंतु बा सूर्य नारायण नमस्कार करंतु आदित्य हृदय पाठ करंतु चमत्कार रिजल्ट पाइबा पई चाहूतिले किछि गरीब पिलांकु ग्रोसरी आइटम खाइबा आइटम दे परिबे एवं प्रति शनिवार को शनिवार जदि दउछन शनिवार किमा गुरुवार दिन आपण दे परिबे प्रति गुरुवार को देले आउरी बेटर पांचटा गुरुवार दबा आवश्यक रहिछि आपण को सामर्थ्य अनुसार गरीब पिलांकु खाद्य दियंतु ग्रोसरी आइटम आपण किछि दान करंतु बा खाद्य किछि ताको दियंतु गरीब लोक मान किछि अर्थ प्रदान करंतु पुण्य फल मिलिबो एवं रत्न धारण करिया पई चाहूतिले आपणकर मकर राशि अधिपति शनि शनिकर होची इंद्र नील जोटा नीलम रत्न बोली कहै नीलम स्टोन से रत्न को आपण धारण करिया परिबे केउ दिन केउ हाथ रे केउ आंगुली रे केउ मंत्र रे अभिमंत्रित करिक आपण ताको पिंदिबे तार संपूर्ण विधि जानिया पई चाहूतिले आपण हम सहित जोगाजोग करि परिबे एतला संपूर्ण सूचना जदि आपण वीडियोटी उपादेय लागिछि भल पाइबा देबे मंतव्य देबे किछि बेटर करिया पई चाहूतिले आपण हम सहित जोड़े कि रहिबे सब्सक्राइब करिबे शेयर करिबे भल पाइबा देबे आज पे पुणी देखा एक नूतन वीडियो रही नमस्कार जय जगन्नाथ।